السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Prenez vos livres de français, suivez-moi à la page 27. إذا تلاميذتي الأعزاء خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعونا على الصفحة 27. Je lis et j'écris. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Lis puis je recoupais dans ton cahier. Je lis puis recouper dans ton cahier. أقرأ ثم أنقل على كراسي. إذا الدرس تاعنا تاع اليوم الأسماوات التي تنتهي ب و تور و ير و ي باردون اي او ار. صحيح، تبعوا معايا في الشاشة كما العادة نفهمكم كيفاش يكملوا لي نو ونعاودوا نوليو للكتاب. صحيح، مع تمرين مقترح بالفعل. إذا le féminin en e. le féminin en e يعني الأسماوات اللي يكملوا ب e. من الماسكولين الفيمينا، شوف لو ماسكولين يكون عندنا e، في الفيمينا تولي اوز. عطيت لكم ان اكزومبل، لو كوافور تولي لا كوافوز، اور ولات اوز. صحيح، كاع الأسماوات اللي يكملوا ب اور يوليو اوز او فيمينا. عاود لو فيمينا en te. الاسماوات اللي يكملوا ب te. باغ اكزومبل ها هو من الماسكولين الفيمينا تولي te تريس. الوغ كيما عطيتكم ان اكزومبل، لو ديراكتور لا ديراكتريس، تور ولات تريس. صحيح، راها تغيرات ملونه بالاحمر. عاود لو فيمينا ان ي، يعني الكلمات اللي يكملوا ب اي او ار تولي في الفيمينا اي اي ار او. صحيح، عطيتكم ان اكزومبل، لو باتيسريي لا باتيسيير. صحيح، le pâtissier pardon la pâtissière. متفاهمين؟ عاود. إذا الآن التمرين exercice mais au féminin les noms suivants. نديرو التمارين الجمل الكلمات هذه ولا الأسماوات التالية في الفيمينا. un infirmier، une infirmière. صحيح، نديرو على l'accent. Et voilà le changement. غادي نديرو لكم باللون الأحمر. Un policier، une policière. عاود un directeur، une directrice. عاود un inspecteur، une inspectrice. Un joueur، une joueuse. Un donneur، une donneuse. صحيح؟ إذا نعاود نحلو التمارين المتواجدة في الكتاب. relis les noms comme dans l'exemple. un vendeur، une vendeuse. un nageur، une nageuse. عاود deuxième un vendeur بمعنى البائع، un nageur بمعنى السباح، une nageuse بمعنى السباحة، une vendeuse بمعنى البائعة. صحيح. Deuxième question، écoute puis montre l'image qui correspond au nom. le pâtissier اللي يخدم الحلويات، لا باتيسريير اللي تخدم الحلويات. صحيح، هذا الرجل وهذه المرأة. écris les mots qui correspondent aux images. litière، infirmière. alors Nassim est un infirmier، Karima est une infirmière. عاود كمال est un litier، Samia est une litière.
Son et lettres. Son et lettres liés à haute voix. Puis recouper les mots qui contiennent S et Z. À la salade. Quand elle poussera, on la mangera avec de l'huile, de la ciboulette et du citron. Avec Zizou qui a des oiseaux, des oignons, pardon, en toute saison. نعاود نقرا لكم ونشرح لكم على السلطة الخس هذه هي. Quand elle poussera قال لك كي تخرج on la mangera ناكلوها غادي ناكلوها avec de l'huile مع الزيت de la ciboulette كشغل اللي هي صاري لك كيما هذيك دي تخرج هكا البصله يتشبه لها ها هي قد امامكم في الصوره صايي هذه هي السيبولات et du citron والليم avec Zizou qui a des oignons هو les oignons هو البصل en toute saison في كل المواسم. نعاودو نقراو معايا à la salade. Quand elle poussera, on la mangera avec de l'huile, de la ciboulette et du citron. Avec Zizou qui a des oignons en toute saison. إذن ماذا تلاحظوا؟ تلاحظوا باللي ها هنا لا ليزون الاس كي يكون ما بين دو فوايال يخرج ز تنقرا ز صايي دي زونيون صايي سيزون aussi هنا ها راكم تشوفوا الاس فوايال الوغ تنقرا ز متفاهمين؟ قال لك نقول الكلمات اللي فيها اس و زد هيا بوسخا سيترون ciboulette, citron, zizou, oignons et saison. نعاودو de lis puis recouper le texte souligné en rouge A et en vert A de préposition. إذن هاد A c'est la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif avec la troisième personne du singulier il ou elle وهذه envers A هذه la proposition c'est A de préposition يعني أداة الجر صايي la balançoire هي غنيكة Malika et Selma adorent se balancer. Une corde attachée à un arbre ou un clou. Une planche et la balançoire est constituée. Il n'y a plus qu'à se laisser emporter dans les airs et à chanter. نعاودو نقراو ونقراو مع بعض. La balançoire. Malika et Selma adorent se balancer une corde attachée à un arbre ou à un clou. Une planche et la balançoire est constituée. Il n'y a plus qu'à se laisser emporter dans les airs et à chanter. إذن قال لك سطروا باللون الأحمر A تاع la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif et A la proposition. إذن ال A تاع لا كونجيغيزون غادي نسطر عليها سطر وتاع بريبوزيسيون غادي نسطر عليها سطرين. مالكا et Selma adorent se balancer. Une corde attachée à un arbre ou à un clou. Une planche et la balançoire est constituée. Il n'y a jusqu'à
A. Se laisser emporter dans les airs et A. Chanter. إذن هذه A. هذه تاع لا كونجي كيما قلت لكم. وغادي نضيف لكم تمرين مقترح نعاود نضيف لكم على هاد لي بروبوزيسيون تاع البروبوزيسيون et la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif. التمرين المقترح A ou A يعني نديرو A ولا A في هاد لي فراز suivantes. Il a un cadeau, je vais à l'école, Samia a un perroquet, j'ai mal à la tête. Alors, كاع يجي فيه من الأ بصح ما هي الأ اللي نديرو فيها. باغ اكزومبل كيما هنا نشوفو إلا فيها un verbe ou non. نشوفو فيها. Il a un cadeau. Alors, j'ai a. A تاع la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif. لا قبل راه يخصها un verbe. في هذه الجملة. Alors نديرو A تاع la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif. Je vais à l'école. Je vais à l'école عندها verbe. Le verbe تاعها V. إذن A l'école. J A تاع la proposition. Ça y est. Samia a un perroquet. انتبهوا للجملة. Est-ce que cette phrase عندها verbe? Non. Alors ما عندهاش نديرو A تاع la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai mal à la tête. A. Alors, est-ce qu'il y a un verbe? Oui. ها هو. Et. Alors نديرو A تاع la proposition. Ça y est. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. ما تنساوش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس ليلحقكم كل جديد وما تبخلوناش بإعجاباتكم وتعليقاتكم المحفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.